Hello everyone, welcome to my channel Inggrisan Yuk. Hari ini kita mau belajar vocabulary yang berhubungan dengan toko, pasar, belanja, dan yang gitu-gitu deh. Yuk, let's go to the market. Yang pertama, price. Price. Ini artinya harga. Jadi how much something costs. Berapa harganya sesuatu. Example, the price of the apple is $1. Harga apel itu $1. Next, cheap. Cheap artinya murah, not expensive, low cost. Ya, jadi tidak mahal. Example, these bananas are cheap today. Pisangnya hari ini harganya murah. Next, expensive. 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 Kebalikan dari cheap, mahal. Costs a lot of money. Jadi mahal, butuh uang yang banyak. Example, that bag is too expensive for me. Tas itu terlalu mahal untukku. Next, money. 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 Artinya uang. Sesuatu yang kita pakai untuk membeli barang-barang. Ya, example, I don't have enough money. Aku nggak punya cukup uang. Ya, nggak bisa belanja banyak dong. Next, kita punya cash. 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 Artinya uang tunai, paper money or coins. Uang tunai ini berbentuk fisik, jadi bukan berupa uang elektronik seperti transfer atau kris seperti itu ya. Example, she paid in cash. Dia membayar dengan uang tunai. Okay, next we have change. 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 Change ini bisa berarti mengubah, tetapi dalam konteks berbelanja, change itu artinya uang kembalian. The money you get back after paying. Jadi uang yang kamu dapatkan kembali setelah membayar. Jadi uang kembalian. Oke. Example, here is your change, sir. Ini uang kembaliannya, Pak. Oke, next we have discount. 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 Nah, ini yang paling dicari nih, diskon ya. Pengurangan dari harga yang biasanya, a reduction in the usual price. Oke, example, they give a 30% discount. Mereka memberikan diskon 30%. Oke, next we have bargain. 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 Jadi bukan bargain, tapi bargain. Ini yang biasanya ibu-ibu suka nih, pinter nih biasanya. Bargain ini artinya menawar, ya. To ask for a lower price, meminta harga yang lebih murah. Example, he likes to bargain at the market. Dia suka menawar kalau di pasar. Next, we have seller. 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 Artinya a person who sells, seseorang yang menjual, ya. Jadi penjual, itu seller. Example, the seller is very friendly. Penjualnya sangat ramah. Wah, seneng nih belinya kalau kayak gitu. Next we have buyer. 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 Pembeli. A person who buys, seseorang yang membeli, ya. Jadi pembeli. Example, the buyer wants fresh juice. Pembelinya ingin jus yang segar. Okay, next we have customer. 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 Customer is another word for buyer. Ini adalah kata lain dari buyer, sama-sama artinya pembeli. Example, the shop has many customers today. Toko itu punya banyak pembeli hari ini. Okay, next. Shopkeeper. 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 Artinya, the person who runs the shop. Orang yang menjalankan toko atau penjaga toko. Example, the shopkeeper is very helpful. Penjaga tokonya sangat baik, ya, sangat menolong, gitu. Okay, next we have basket. 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 Ini adalah keranjang, ya, a container to carry things. Sesuatu yang dipakai untuk membawa barang-barang. Example, put the vegetables in the basket.
Letakkan sayur mayur itu di dalam keranjang. Next, we have weight. Weight. Weight artinya berat, ya. How heavy something is, seberapa beratnya sesuatu. Example, what is the weight of the rice? Berapa beratnya beras ini? Okay, next we have scale. 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 Ini adalah timbangan, ya. A tool to measure weight. Suatu alat untuk mengukur berat. Ya, jadi timbangan. Example, the shopkeeper puts the mangoes on the scale. Penjaga toko menaruh mangga-mangga itu di atas timbangan. Okay, next we have fresh. 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 Segar. New and not old. Baru, jadi bukan lama gitu ya. Jadi masih segar. Example, these fish are very fresh. Ikan-ikan ini sangat segar. Next we have fruit. 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 Jadi bukan fruit, ya. Fruit. Oke, artinya buah-buahan. So food like apples, bananas, and oranges. Makanan seperti apel, pisang, dan jeruk, ya. Example, I want to buy some fruit. Saya ingin beli buah. Okay, next we have vegetable. 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 Jadi bukan vegetable, ya, tapi vegetable. Ini adalah sayur mayur, food like carrots, spinach, and beans. Sayur mayur makanan seperti wortel, bayam, dan kacang-kacangan, ya. Example, she sells fresh vegetables. Dia menjual sayur mayur segar. Okay, next we have meat. 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 Ini daging, ya. Food from animals. Jadi makanan dari hewan. Example, he bought some chicken meat. Dia membeli daging ayam. Okay, next we have fish. 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 Ikan. Ya, food from animal in the sea or river. Makanan dari hewan-hewan di laut atau sungai. Example, the fish is cheap today. Ikannya hari ini murah. Next we have egg. 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 Telur. Ya, food produced by chickens. Makanan yang diproduksi oleh ayam. Okay, example, I need a dozen eggs. Aku butuh 1 lusin telur. Next, rice. 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 Ini beras atau nasi, ya, a common food in Asia. Makanan yang sangat umum di Asia. Example, we eat rice every day. Kita makan nasi setiap hari. Okay, next we have spice. 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 Ini rempah-rempah. Thing to make food tasty. Ini adalah hal-hal yang membuat makanan itu lebih berasa, gitu ya, rempah-rempah. Example, the shop has many spices. Toko itu punya banyak rempah-rempah. Next we have Q. 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 Bukan kue ya, tapi Q. Artinya antrian atau antri. A line of people waiting. Jadi barisan di mana orang-orang itu menunggu. Example, please stand in the queue. Tolong antri ya, tolong berdiri di antrian ya. Oke teman-teman, jadi itulah beberapa kosakata yang bisa kita pelajari yang berhubungan dengan belanja atau pasar atau toko. Semoga video ini bisa membantu kamu dalam mengembangkan kosakata kamu. Kalau kamu merasa video ini membantu, kamu bisa like dan bisa share juga ke teman-teman yang lain. Dan kalau kamu belum subscribe, jangan lupa subscribe ya dan set notification-nya supaya kamu tidak ketinggalan video-video saya yang berikutnya. Oke, thanks for listening and see you later. Inggrisan yuk!